acknowledge no ang ato ang dating amahan diri sa Bulac Ward, our former bishop, Bulac Ward Bishop Min. Dario Minyosa Senior, the original. Okay, duplicate man to si Brother Badok Junior man to. Bishop, welcome home no, with Sister Emma. Thank you kayo. And hindi na ko malimtan among time ni Bishop Minyosa sa una mag-meeting ni kanang hindi na mawala ng sirugi nga pan. Batok na, ba't isa pa ito nakaabot sa sirugi nga pan katong taas kay linya. Naagi na sa mong meeting na kay muna magpa-inspire sa mong meeting. So I have one of the best time with Bishop Minyosa sa una. And I also learned many things na nakatabang ipon sa ko when I was called to serve also as a bishop sa Bulac Ward. So in our experience sa kinabuhi, we will always remember those people who help us, who teaches us things nga nakatabang ipon sa toa in our future na itong magiging. Okay, so to continue, Sister Jerice mentioned about unity. Sa ato ang society, unity is one of the problem nga ginaatubang nato. No. Sa atong sitwasyon sa Pilipinas, politically we are not united, di ba? Na ay pula, na ay green. Nibalik na po ang pink karon, di ba? And then because of this unity sa ato political status, people are kaning affected, no, na ay I don't know if kanang siguro updated mo na yung mga district congressman na dili kaalay, walay funding ang budget, so ang nagsuffer is ang mga constituents, mga tao. So muna siya. Pero if we go to the level, there is also this unity yapon. Even in family, even gani sa simbahan nato, it exists. Pero I remember the time Jesus Christ no, when katong command niya ang mga apostol na be as one, even as I with my Father. Akong contemplate ba? Is He commanding them by group or is He commanding them individually? Akong contemplate ba? And then I came across with this. By the way, inspired din si Bishop Paul na mag-opening prayers si Brother Torino. Yung mag-abay gidme. Kaya nabilin man akong eyeglass. So iyan ko gipahulam. So Bishop Paul, kulog giga. Okay? So, I'd like to share to you this quotation na you can't give what you don't have, and you can't teach what you don't know, and you can't help others if you don't first help yourself. Now, in my own opinion, maybe the problem why this unity exists, maybe because we're not united even sa atong kaugalingon. I don't know if you will agree on me on that. Pero agree na lang mo para madali. No? Di ba maglisod ta o hatag sa usa ka butang or sunod sa usa ka butang kung mismo kita wala din nato na siya gihimo sa itong kaugalingon. Maybe we are not united sa itong kaugalingon. Di ba wala bitaw, you cannot give love by not first loving yourself, di ba? Saan man yung pag-igugma, wala yung mag-igugma yung kaugalingon. Now, I'd like to share to you kung sa isa sa mga factor why sa itong kaugalingon maglisod ta ng unity if we ourselves did not master it. Number one, no? Nagpatabang mo ani kang mita kay para dali.
gamiton ninyo ang technology karon para madali. Kasi usar ba si Bishop yung magtawag kay kuan na hapit na ang Sunday, no? Pero si Bishop sayo siya nagtawag na ko. Okay, number 1 is self-reflection. Know thyself. Understand your values and emotion. Now, mangutan ako sa inyo. Nakailan ba mo sa inyong kagalingon? Siyempre, nakailan mo apelido ninyo, middle name, pangalan ninyo, sa amahan ninyo, lolo. Pero, pangutanan ako, nakailan ba mo sa inyong kagalingon? Kabalo pa mo unsay magpalipay ninyo? Kabalo pa mo unsay magpasuko ninyo? Kabalo ba mo kanang unsay mo trigger nga ma-disbalance mo? Ba? Yun ang unaon. Ikaduha is self-acceptance. Ingon diri, embrace your strength and weaknesses. Inyo bang nadawat inyo ang kaugalingon? Naraba ko'y napasahan nga nag-abot na lang siya o 40-50. Confused pa siya, babae ba siya lalaki? Ayaw wala lang nag-exist karon diri ha. Labi na sa mga priesthood. Nagtiguang na, upa niya nadawat nga babae siya lalaki. Pero pa niya na nga ayha na muladlad o tiguang na. No, delikado. So, know ourselves. Self-acceptance. Dawat na to kung sa atong kaugalingon. So kung gahiwi atong kilay, dawato na to mo na atong kilay. Di na ipotro. Joke lang na, no? Right na sa babae nga magpagwapa. Pero ang lalaki, lisod, magpakilay. Di ba, John? Sahay. Okay, and mindfulness, be present like a savoring warm pandesal. So, we should be mindful. Focus ta sa ato ang kuan, pagkatao na to. And also, balance, harmonize your thoughts, emotion, and action. So, kung dili ta balance, disbalance yun. Diba? So, we should control our emotion, masuko ta, kontrolo na to, and not too much, muto mo ng not too much happiness. Delikado ba na siya? Ano na yung negative effect? Sobraan ka kalipay? Ang uban kay tinuruan kay pwede ito magpalabig kalipay kay na doon may balos. Baka na kanya tinuruan. Pero, para sa kuan, no? If there's an opportunity to be happy, be happy. Kaya wala ka kabalo, tama na nagkakaroon. Diba? If there's an opportunity to be happy, and if it is good and right, grab it. Kung malipayon ka kaning nga buhat, nga insakto siya, di siya mali, go for it. Be happy. And also last, kindness. Treat yourself with compassion like a friend. Higugmaon ninyo inyong kaugalingon. Be compassion. If masayop ka, forgive yourself. Narabay uban kay di ka ba lang mo pasaylo sila kaugalingon. What will happen? Muambak og tulay. Recently, na hitabo, wag gid kailang alam dagto gid siya miambak sa katong habog na tulay sa to. Unahan sa kuan. Ipasukong ba to? No? I don't know unsay iyahang reason, no? Pero brothers and sisters, if we know ourselves, if we love ourselves, dili mo pasakitan imo ang kagalingon. So that's a sign that you are in unity with yourself. Now, ang topic nga gihatag ni Bishop Sako is somehow related. It is somehow related here. It's about temperance. Temper. Now, nabasahan ko no nga ang unity can be compared ko no sa lugaw, and temperance can be compared sa asin. Kanang duha mag-upan gid na. Now sa lugaw ko no, anong lugaw ko no ang unity? Kay lugaw, if you stare it on the same direction, ma-avoid ninyo ang spill or muawas. And then ang temperance ang asin, if it is controlled, dili maparat ang lugaw. Diba?
unity and temperance must go along each other. Pero in reality, we are disunited because we lose the temperance ato kaugalingon. Now, here are some factors why we lose temperance ato ang kaugalingon. Number one is stress. Nabay tao nga walay stress. Even gani mga bata usay si Astor Boji mo ini nga kapon ng eskwela di. Naundang mo para walay stress. Diba? We are here sa kalibutan to grow, and we will not grow if we will not undergo that stress. Pero there's a process how to unload that stress. Number 2 is emotionally triggered. Someone pushes your buttons and boom, buto ka. Emotional. Now, balik ta sa katong you are united sa imong kaugalingon. If you know yourself, no matter unsay mo trigger sa imo, diba kinsa tong apostol nakaingon nakalimot ko, di mo pwede i-blame ang other nga nasuko ka. Because you're the one controlling yourself. Diba there's a quotation na you cannot control the reaction of other, but you can control your reaction to their action. Ikaw may gabuot si mo kaugalingon. Kung masuko ka, right man na nimo. Wala may pwede mo yung sa mga, ay Brad, bawal ka masuko. Bawal, dili pwede. Reaction man na. But we can control it. Nga dili siya mo. Kay usay manggod ka ng atong kasuko, pag di na ito ma-control, daghan maapektahan atong trabaho, atong relationship. And the worst thing is ang atong kaugalingon. We need to control our emotion. And then also, lack of self-care. Skipping meals daw or sleep. Impulsivity, reacting without thinking. Now kani, isa ni siya no? Sa ato ang failure sa kanang temperance. Ga-reacta without thinking. Unsa kay consequence ani? Ba? Ang atong ginahon na kay ma-serve ang akong feeling. Or ato bitong term gusto kong justice. Diba? But without thinking, unsa kay consequence ani if I demand this? Diba? So, tinuod nila ginaingon nga ang pagbasol sa ulahi. Ingano wala man nato gihunahuna. And also negative influences. So, di na to malikayan na we are surrounded by people na their intention is not positive. Some are negative. Di na to na malikayan. Labi na o you're doing good. Inyo ni Timan verses sa, if you are on the Lord's side, it means you're doing good. Automatic yun na you will be surrounded by negative people or bad influence people. Ngano? Satan will do anything to bring you to the different side ng situation na you will be doing bad. So ayaw question nga, Ginoo ga, simba ko pero hindi. Nag-magnify ko. Pag manawag si Bishop mag-speaker ko, di ko gabalibad. Gabayan ko tithing, gamagnify ko kulong, pero nga daghan kay kong trials. Gapalibutan kong mga tao nga dautan. It means that you are doing good. Diba? So do not question ang Ginoo na. Be thankful. Because you take it as an opportunity if you are surrounded by negative people. It's an opportunity para sa inyo to show your example. Opportunity na ninyo. Grab that opportunity. Remember na we are challenged in this life and we are so blessed to be members of this church. Sakto rin at 20 minutes. Ayan. So brothers and sisters, I'm so happy na I was able to share to you this message, and I hope this message help you concerning unity and temperance. Kinahanglan paningkamutan nato nga mag-ubang gining duha.
But first, we must apply it sa atong kaugalingon. I know dili ni siya sayo, dili ni overnight lang nga pagkaugma apply din nimo. It take challenges yun. Actually, in reality, there are things nga dili nato ma-perfect ani nga kinabuhi. But what the Lord and Heavenly Father wants to see is that we work it out. No? Gilihok nato, gitrabaho nato. But above all, the best thing that we need to achieve in this life is ang kagalingon una. We need to be united sa atong kagalingon. We need to have temperance sa atong kagalingon. Kay kung dili nato na ma-achieve, it will be hard for us to move forward sa atong kinabuhi kung wala tayo pagkigugma sa atong kagalingon. So mga priesthood, atimanan ninyo inyong kagalingon. Dapat gwapo mo perminti. Mga Relief Society, adi lang Relief Society, iperminti na sila gwapa. No? So mga bana, di mo muri ako, inyo ang mga asawa, magpariban ka ng bulan. Alag mo na nagsilhig, tiko, bilang po. Diba? Kay nature na sa babae, hindi na magpagwapa. Pero kita malalaki, dapat sa ato magikan din ng kuan ka ng pagigugma. No? So I know these things are true, brothers and sisters. I know this church is true. We have a living prophet that teaches us to do good in spite of the circumstances na to sa kinabuhi. No? There is no room to question God na disunity sa imong society. Ang gusto lang sa Ginoo is you may living in a united society. Gusto sa Ginoo is you are united sa imong kagalingon. Okay, time will come na kaniha. Also remember this, the challenges natin sa kinabuhi is personally. So we need to overcome it personally. And I know these things are true in the name of Jesus Christ. Amen.